attendance dulu. Okay, so ini soalan attendance kamu. Boleh screenshot dulu dan buat. Nanti kita akan submit dekat JC. Okay, kita sambung. The second subtopic bawah topik roots and zeros of polynomials. Okay, apa benda pula roots dengan zeros ni? So, tadi kita dah tengok kalau kita ada px kita equals to x square plus 2x minus 3. Kalau kita factorizekan, kita ada x minus 1, x plus 3. So, kita ada x equals to 1. Ini kalau kita letkan equals to 0, bila px equals to 0, ini ialah faktor kamu. So, which is kita dapat x equals to 1, x equals to negative 3, and then kita ada 1, kita ada 1, kita ada negative 3. Okay. So, kita cakap tadi, ini ialah faktor kamu. Ini ialah roots kamu. Ini ialah zeros kita. Okay. So, bila soalan minta zeros, kita bagi 1, negative 3. Kalau soalan minta roots, kena tulislah x equals to 1, x equals to 3. So, apa benda pula zeros dengan root ni? So, if PA equals to 0, which is x minus a tu ialah faktor kamu, then a is called zero of polynomial. Betul lah. So, kalau ini faktor kita, negative 3 ialah kita punya zeros lah. Okay, so kita tengok example 13. Show that negative 4 is a zero of 6x cubed plus 2x square minus 5x minus 4. So, kita ada px equals to 6x cubed plus 23x square minus 5x minus 4. So, kita just substitutekan f negative 4 into fx. So, we will have negative 4 cubed plus 23 negative 4 square minus 5 negative 4 minus 4. Which is kalau kamu kira, kita akan end up equals to 0. So, kita boleh buat conclusion lah. Sebab soalan suruh show, mestilah kena ada conclusion dia. Since p negative 4 equals to 0, then negative 4 is a zero of px. Okay. Okay, itu simple je. So, the konsep dia sebenarnya sama macam factor theorem tadi, tapi kita cerita pasal zeros. Okay, so the next one. Example 14, factorize px and write all the zeros. Okay, kalau kita pergi dekat calculator kita factorizekan 2x cube minus 9x square plus 3x plus 4, kita memang akan dapat kita punya factor. Kita boleh kira punya zeros kita kalau guna tekan calculator je. Tapi sekarang tak boleh nak tekan calculator. Mana boleh tekan calculator? Kalau kamu tekan calculator tak dapatlah markah. So, apa yang kita buat bila soalan cari root, suruh cari root ataupun suruh cari zeros, apa yang kita buat? Kita akan guna trial and error. Trial and error. So, macam mana nak guna trial and error? So, let's say step pertama kita akan guna by using trial and error lah. So, biasanya trial and error ni kita akan letak dalam range from negative 2 to 2 je. Kita guna. Kita from x is between negative 2 dengan 2. So, kita can substitute any value of x untuk tengok dia equals 0 ke tidak. Tapi biasanya kita akan guna from negative 2 to 2 lah. Contoh, kita cuba yang pertama. Try and error yang pertama, kita letak x equals to 1. Okay. So, just pilih any number. Kamu nak letak negative 1 boleh, 1 boleh, 0 boleh. So, sekarang saya nak letak 1. So, kita letak p1 equals to, substitute 1 dekat dalam ni, kita akan dapat 2 times 1 cube plus 9x square, 91 square plus 3 times 1 plus 4. So, kat sini kita akan dapat 2 plus 9 plus 3 plus 4. Minus sini minus. Sini minus. 2 minus 9 plus 3 plus 4, kita akan dapat 0. So, P1 kita equals to 0. So, kita boleh conclude kan, since P1 equals to 0, x minus 1 is one of the factor. Is one of the factor of fx. Kan, ini ialah kita guna factor theorem kita tadi, kita tahu P1 equals to 0, so x minus 1 is one of the factors. So, kita selesai trial and error kita. So, second apa yang kita nak buat, ingat aim kita nak cari zeros. Kita nak cari zeros kita. So,
step is by using long division. Kita akan guna long division. So kita tahu kalau power dia 3, mestilah dia punya zeros ada 3. Factor dia ada 3 kan? Roots dia pun ada 3. So kita dah ada 1 factor dekat sini. So kita perlu carikan lagi 2. So macam mana nak cari lagi 2? Kita guna long division lah. So kita ada 2x cube minus 9x square plus 3x plus 4. Kita divide dengan factor yang kita ada, yang kita cari tadi. So divide by x minus 1. So kita divide by x minus 1. So kita selesaikan kat sini. 2x cube divide by x. Kita akan dapat 2x square. 2x square darab balik dengan x. Kita dapat 2x cube. 2x square times dengan 1. Kita dapat negative 2x square. Negative 2x square. Okay, so bagi 2x cube minus 2x cube 0, minus 9, minus negative 2, kita dapat minus 7x square. Okay, so ini turunkan plus 3x plus 4. Minus 7x square divided by x, kita dapat minus 7x. 7x times x, kita dapat minus 7x square. Ingat buat bracket, jangan lupa negatif kat depan ni. Minus 7x times negative 1, kita dapat plus 7x. 7x 0. 3x minus 7x, kita ada negative 4x. Negative 4x plus 4. Masih belum boleh berhenti sebab degree dia sama dengan degree divisor. So kena teruskan. Minus 4x divide by x, kita ada minus 4. So 4 times x, kita ada minus negative 4x. Negative 4 times negative 1, kita ada plus 4. Okay, so 0 kat sini. So settle kita punya long division. So the next step is to factorize lah. Sebab soalan suruh factorize. So the next step is to factorize. So kita ada px equals to, soalan dia bagi px equals to 2x cube minus 9x square plus 3x plus 4. Okay. So salah satu faktor yang kita ada ialah x plus 1, x minus 1 dekat sini. Ini faktor yang pertama kita ada. Okay, ini faktor yang pertama. Kita cari by using trial and error tadi. So kita ada x minus 1. So the next one, ini ialah quotient kita. Ini ialah quotient kita, which is kita cari by using apa tadi? Long division. So ini jawapan kita ialah yang ini, yang di atas ni. Ini jawapan kita. So kita ada 2x square minus 7x minus 4. So untuk factorize, kita ada x minus 1. So ini factorizekan lah. So kita ada 2x plus 1 x minus 1. So ini px kita. Okay. So kalau soalan suruh cari factor, faktor kita ialah x minus 1, 2x plus 1, x minus 1. Tapi soalan tak suruh cari faktor, soalan suruh cari zeros. Okay, soalan suruh cari zeros. So bila zeros, kalau kita tengok kat sini, zeros ialah px equals to 0. Okay, so maksudnya kita boleh letak px kita equals to 0. Okay, if px equals to 0, kita akan dapat semua equals to 0 lah. So kita akan dapat x minus 1 equals to 0, x equals to 1. Dan kita dapat 2x plus 1 equals to 0, x equals to negative 1 over 2. Dan the last one, x minus 1, x minus 4 actually. X minus 4. Okay, so x minus 4 equals to 0, x equals to 4. Okay. Tapi soalan suruh lagi sekali, soalan suruh cari zeros, bukan roots. Ini ialah roots kita. So kita concludekan zeros are 1, negative 1 over 2 and 4. Okay, so this will be your final answer. So kalau lagi sekali, kalau kita nak cari factor, kita tak bagi kita apa-apa factor, apa yang kita buat ialah kita guna trial and error. Okay. Boleh guna any numbers, tapi biasanya range yang kita gunakan is between negative 2 and 2. Okay, last question. Determine all the roots of x4 plus x cube minus 7x square minus x plus 6. Okay,
So sekarang kita tahu kita tak ada apa-apa, kita cuma ada PX sahaja. So kita perlukan cari salah satu faktor untuk kita boleh buat long division dan sebagainya. Okay, so kita kena buat trial and error. Tapi dekat sini, okay, if degree 4, degree PX kita 4, do 2 trial and error. Kita perlukan 2 trial and error. Maksudnya kita perlu 2 faktor lah kat sini. Okay. Ataupun sebenarnya dia ada formula kalau nak cari number of degrees kita number of trial equals to degree minus 2. Okay, degree minus 2. So inilah formula dia. Just in case kalau kamu jumpa power lebih daripada 5, 6, 7. Jadi tak ada pun sebenarnya. Okay. Okay, so sekarang kita tengok kita punya PX equals to, kita tengok kat soalan, PX kita equals to, kita tukarlah X4, pindah sikit. X4 plus X cube. Tulis sini. PX equals to X4 plus X cube minus 7x square minus x plus 6. Okay. Okay. Determine all the roots of x4 plus x cube minus 7x square minus x plus 6 equals to 0. Nampak ni? Maksudnya ini ialah px kamu equals to 0. Kita tahu px kita equals to 0. Okay. So, kita tahu px kita equals to 0. Okay, so sekarang kita ada power of 4. So, power of 4 kita kena guna trial and error. So, step pertama tadi by using trial and error. Kita kena buat 2 kali. So, let's say kita choose the first number, saya nak choose 1. Contoh, when x equals to 1. So, kita substitute P1 equals to 1 power 4 plus 1 power 3 minus 7 times 1, 2 minus 1 plus 6. So, kat sini kita dapat equals to 0. Okay, so maksudnya x minus 1 lah faktor kita lah. So, kita kena pilih satu lagi. So, let's say saya nak pilih x equals to negative 1 pula. Saya nak pilih x equals to negative 1. So, kita substitute kan sama juga. Kita ada negative 1 power 4 plus negative 1 power 3 minus 7 negative 1 square plus 6. Okay, kalau kita kira, kita akan dapat equals to 0 juga. So, kita boleh conclude kan dekat sini. X equals to 1, faktor dia ialah x minus 1. X equals to negative 1, faktor dia ialah x plus 1. X minus 1 and x plus 1 are factors of fx. So, itu kita boleh concludekan. Factors of px. Okay, itu step pertama settle. Kita dah dapat 2 faktor dah. So, kita perlukan lagi 2 faktor. So, apa yang kita kena buat? Kita ada 2 faktor, kita perlukan lagi 2 faktor. Step yang kedua ialah by using long division. Okay. So, macam tu je cara je. Kalau kamu dah ada satu faktor, kamu nak cari lagi 2 faktor, kita guna long division. Macam itulah cara dia. Kalau kita tak ada apa-apa, kita kena guna try and error. So, sekarang kita ada x4 plus x cube minus 7x square minus x plus 6 divide by. So, ini faktor kita. Faktor kita ialah x minus 1, x plus 1. Itu yang kita ada. Okay, which is x minus 1, x plus 1 ialah x square minus 1 kan. So, kita divide by x square minus 1 lah sebenarnya. Okay. So, selesaikan long division kamu ni. x4 divide by x square, kita ada x2. Ni boleh buat sendirilah sebenarnya. Minus 0 x square times negative 1. So, tak ada power of 3. So, kat sini akan jadi 0x cube. So, teruskan minus 2x square. So, x cube minus 0, kita ada x cube. Minus 7, minus negative 2. Kenapa? Bukan negative 2, 1 je. Okay, ini x square. Minus 7, minus negative 1, kita ada minus 6 x square. Okay, turunkan minus x plus 6. Okay. So, x cube divide by x square, kita ada plus x. Darab balik, kita ada x cube. X times negative 1, tak ada x square. So, kat sini kita buat plus 0x square. So, sini minus x. Turunkan minus 6x square. Minus 1
plus 1, 0. So, kita end up dengan plus 0x. Yang ni turunkan, kita ada plus 6. Okay, seterusnya minus 6x square divided by x square, kita ada minus 6. So, darabkan semula, kita akan dapat minus 6x square plus 6. Okay, kalau tak faham long division ni, tengok balik video, tengok macam mana nak buat. Okay, so settle long division. So, the last step is to factorize lah. So, kita ada px kita tadi equals to x4 plus x cube minus 7x square minus x plus 6. Which is kita dah jumpa dua faktor daripada trial and error. Kita ada x minus 1, x plus 1. So, lagi dua faktor datang daripada quotient dekat sini. Okay, datang daripada quotient dekat kita punya long division. Sini. So, kita ada x square plus x minus 6. So, ini factorizekan lah. Jangan tinggal macam tu. So, kita ada x minus 1, x plus 1. Factorizekan, kita dapat x plus 3, x minus 2. Okay. So, kalau kita balik semula kepada soalan tadi asal tadi, kita tahu px kita equals to 0. Px kita equals to 0. So, since px equals to 0, px equals to 0. So, ini semua equals to 0. Kita ada x minus 1, x plus 1, x plus 3, x minus 2 equals to 0. Okay, soalan cari apa sebenarnya? Balik semula kepada soalan. Soalan suruh cari determine all the roots. So, roots yang mana satu? Yang ada equal. So, roots kamu ialah roots are. So, ini equals to 0, kita akan dapat x equals to 1, x equals to negative 1, x equals to negative 3, and x equals to 2. Make sure tulis satu-satu Okay. And this will be your final answer. Okay. So, itu untuk cari factors. Kalau kita tak ada apa-apa information, kita tak ada factors, kita tak ada roots, tak ada zeros yang dia bagi kat kita akan guna try and error. Kita akan guna try and error. And then kita nak cari the next factors dia ialah by using long division. Okay. Itu sahaja. Terima kasih.